U današnjem video radu analiziram da li su ukrajinske oružane snage počele da koriste teško borbeno vozilo BMP-55 na bojištu. Naime, kanal Vojni informator je 21. aprila 2025. godine podelio nove slike jedinstvenog ukrajinskog BMP-55 teškog oklopnog transportera razvijenog početkom 2000-ih na osnovu šasije sovjetskih tenkova T-55, ali i opremljenog motorom tenka T-64. Prototip borbenog vozila, zvanično označen kao teško borbeno vozilo pešadije, konstruisala je Harkovska oklopno-remontna fabrika u saradnji sa Harkovskim konstruktorskim biroom Morozova kao deo šire inicijative za modernizaciju zastarelih sovjetskih oklopnih vozila. Koncept borbenog vozila BMP-55 je trebalo da ponudi robustnu platformu za transport trupa sa poboljšanim preživljavanjem na bojnom polju, uz korišćenje viškova ili rashodovanih tenkova T-55, čije prevaziđene taktičko-tehničke karakteristike nisu bile odgovarajući za njihovu upotrebu na prvim borbenim linijama. Uprkos tome što nikad nije krenulo dalje od faze prototipa, vozilo se nedavno ponovo pojavilo u Ukrajini, potencijalno blizu zone borbenih dejstava, što ukazuje na obnovljeno interesovanje za ovakva borbena vozila u trenutnom sukobu visokog intenziteta. Svojevremeno sam objavio video rad na temu konverzije tenkova T-55, kojih je pre više godina bilo oko 250 u rezervi Vojske Srbije, a danas bi mogli po istom principu biti konvertovani u slična borbena oklopna vozila, kao i projekti ukrajinskog, ruskog ili čak izraelskog teškog borbenog vozila za prevoz pešadije. Borbeno vozilo BMP-55 se značajno razlikuje od drugog ukrajinskog projekta teškog borbenog vozila pešadije BMP-64, koji je zasnovan na šasiji T-64. Dok oba borbeno-oklopna vozila dele sličnu namenu i dizajnersku logiku, transformišući glavne borbene tenkove u oklopne transportere, BMP-55 koristi telo starijih tenka T-55 kao svoju osnovu, ali koristi moderniji 5TDF motor na više goriva koji se koristi na tenkovima familije T-64. Ovaj motor od 700 konjskih snaga postavljen je na prednjem delu vozila koji čini deo modularne jedinice motor transmisija dizajnirana za brzu zamenu u terenskim uslovima. Prednji položaj motora nije samo logističko, već i taktičko poboljšanje jer dodaje sloj zaštite posadi od frontalnih napada i pretnji od eksplozije i gelera. Prototip vozila razvijen je između 2000. i 2009. godine i ima velike modifikacije oklopa. Prednji deo trupa je zaštićen oklopom debljine 270 mm koji može da izdrži direktni pogodak protivpancirne municije kalibra 90 mm, što je nivo 7 NATO standarda balističke zaštite, stanak 4569. Bočni oklop je debljine 81 mm, a ojačan je antikumulativnim panelima debljine 20 mm koji štite od kumulativnih granata PG-7VM lansiranih iz ručnog bacača RPG-7. Oklop zadnjeg dela vozila je debljine 40 mm, pružajući nivo 4 balističke zaštite od protivpancirne municije teških mitraljeza kalibra 14,5 mm. Donja strana tela ovog oklopnog borbenog vozila je sastavljena od slojevite kompozitne šeme oklopa posebno dizajnirane da ublaži efekte eksplozije protitenkovskih mina, kao što su sovjetske TM-57, postižući balističku zaštitu nivoa 5 po standardu stanak 4569. Raspored vozila omogućava postavljanje rampe pozadi vozila, što je značajna taktička karakteristika koja je odsutna u većini borbenih vozila pešadije iz sovjetskog doba, kao što su BMP-1 i BMP-2. Ova konfiguracija omogućava pešadiji da uđe i izađe pod punom oklopnom zaštitom, smanjujući izloženost protivničkoj vatri. Rampa takođe olakšava prenos ranjenika ili logističkog materijala u i iz transportnog vozila. Ovo borbeno oklopno vozilo ima 3 člana posade i može da nosi između 8 i 10 vojnika u zavisnosti od unutrašnje konfiguracije. Unutrašnji dizajn vozila je izgrađen oko kompaktnog i efikasnog rasporeda, gde je motorni prostor na prednjoj strani ispred položaja vozača i komandira, a potom sa transportnim delom pozadi.
Ovaj linearni raspored pojednostavljuje iskrcavanje i ukrcavanje vojnika pod protivničkom vatrom. Što se tiče naoružanja, BMP-55 je opremljen daljinski i upravljanom oružnom stanicom na kojoj se montira teški mitraljez NSVT kalibra 12,7 mm. Ovaj oružni sistem je uparen sa lanserom protivoklopnih vođenih raketa postavljenim na levoj strani krova vozila. Ovi sistemi naoružanja su nezavisno upravljani, svaki sa zasebnim kanalima za upravljanje vatrom. Prema fotografijama iz 2009. godine i tada objavljenim taktičko-tehničkim karakteristikama ovog borbenog vozila, oba oružna sistema su prvobitno bila montirana na prikazani prototip. Međutim, nedavno objavljene fotografije sugerišu da je mitraljez NSVT uklonjen i da je lanser protivoklopnih vođenih raketa nepotpun ili neaktivan, što postavlja pitanje o trenutnoj borbenoj gotovosti vozila. Maksimalna brzina ovog borbenog vozila na putu se različito navodi kao 60 ili 70 km/h, a ima domet do 600 km. Na prikazanim fotografijama, verovatno napravljenim zimi zbog nagomilanog snega, vidi se vozilo delimično prekriveno i očigledno napušteno bez vidljivih oštećenja. Jedan detalj koji se ističe je grafit na zadnjem delu vozila, označen plavom bojom sa M113, što verovatno aludira na oklopni transporter proizveden u SAD-u, koji se koristi u ukrajinskim oružanim snagama, bilo kao šala ili pogrešna identifikacija. Trenutno vlasništvo i lokacija ovog borbenog vozila ostaju nepoznati, uz spekulacije o tome da li su ga zarobile ruske oružane snage ili je jednostavno ostavljeno neoperativno tokom nedavnih ukrajinskih vojnih operacija. Borbeno vozilo pešadije BMP-55 prvobitno nije bilo zamišljeno za ukrajinsku vojsku, već kao izvozno orijentisano vozilo namenjeno zemljama koje još uvijek imaju velike arsenale tenkova T-55. Ova konverzija je obećavala isplativ način modernizacije koje bi stare tenkove mogao uskladiti sa savremenim borbenim zahtevima, pretvarajući ih u oklopne transportere. Konstruktorski biro KMDB je 2005. godine razvio kompletnu tehničku dokumentaciju za pretvaranje tenkova T-54, T-55, T-62 i T-72 u pešadijska borbena vozila, a to je patentirao u martu sledeće godine. Međutim, njihovi izvozni napori nikad nisu urodili plodom. Strane porudžbine nisu zabeležene, a sama Ukrajina ih nije uvodila u serijsku modernizaciju. Ranih 2000. godina domaća potražnja za takvim prepravljenim borbenim vozilom je bila mala. Međutim, ponovno pojavljivanje oklopno-borbenih vozila tokom rata u Ukrajini u punom obimu naglašava rastuću potrebu za dobro oklopljenim borbenim vozilima pešadije, sposobnim da zaštite transportovane vojnike od dejstva artiljerije, dronova i zaseda. Bez obzira na to, ostaje ozbiljna prepreka za njihovu serijsku proizvodnju, a to je ograničen broj dostupnih tenkova T-55 koji su u upotrebljivom stanju. Ukrajina više ne koristi tenkove T-55 u svom operativnom arsenalu, pošto je rasprodala većinu svojih preostalih zaliha ovih tenkova posle njenog osamostaljenja, odnosno tokom postsovjetskog perioda. Pravci modernizacije u ukrajinskim oružanim snagama su umjesto toga bili fokusirani na familije tenkova T-64, T-72 i T-80, koji nude veću kompatibilnost sa postojećom infrastrukturom za logistiku i održavanje. Iako se veruje da postoji samo jedan prototip borbenog vozila BMP-55, on predstavlja značajan pokušaj ukrajinskih inženjera da reše trajne izazove u mobilnosti i zaštiti pešadije. Ukrajinski projekat je crpao inspiraciju sličnih pokušaja u drugim zemljama, posebno u Izraelu, koji je uspešno konstruisao teška borbena vozila pešadije kao što su Akzarit i kasnije Namer, oba zasnovana na šasiji glavnog borbenog tenka. Sve u svemu činjenica da je ruska vojna industrija napravila sličan projekat borbeno-oklopnog vozila BTRT, kineska Ti-59, HIFV ili izraelska Akzarit je dokaz da korišćenje tenkovskih platformi za konstruisanje specijalizovanih vozila za podršku pešadije, posebno u urbanim i izrazito opasnim bojištima 21. veka, itekako ima perspektivu.